देखो गाइस मत गोइठा मार ड्रेस मळी आउ ड्रेस किनी तो मोर कहीं भी फोटो उठे दौना एत सज हबार फायदा कौन लाभ ही किसी ना। हाय गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ आ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काली हूँ रज एबेठू सजवाज हबार लगी पड़लुणु छुआ मैंने बहुत एक्साइटेड अटे घरे सब कौन कर देखा अटा चकटा चलती कारण पूरी हम से तरकारी रेडी हो गलानी एबे पूरी हो टेस्टी टेस्टी पूरी खाइबा आ छुआ मैंने बसिक टीवी देखुछन। देखो गाइस एटा मो मेहंदी पूरा गाड़ा पची दी कि नहीं कमेंट रे कहबे गाड़ा पची हमर भी आपन आने तो देखि ना तो मेहंदी केमती लागुछ भला ताकू ता मेहंदी बहुत ही भल लागुछ के कर दे काली होची रज तमे रज पे केते एक्साइटेड अछो। रज पे बहुत 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 एक्साइटेड अछि कारण रज सब झियो पिलांकर बहुत फेवरेट पर्व तो झियो पिला मानकर मनपसंद पर्व सब कौन करते रजरे सब दोली खेलती नुआ ड्रेस पिंधती पिठा खाती। तो गाइस एबे मु भी जाउची मोर मेहंदी लगेबी कारण मु मेहंदी खाए पीए भी सरलानी अधा आधी मेहंदी लगा भी सरलानी। तो पापा एबे मोर मेहंदी कर दोची गाइस समस्ते शोले दुई भौणी बसिक मेहंदी लगाऊँ बड़ भौणी थी फायदा हो राति आसी 12टा है तथापि पिलाटी बसिक मोर मेहंदी लगे दूसरी खुशी लगे। हाय गाइस हैप्पी रज आमे रेडी होने समस्त रेडी हो सारे तो एबे आमे जाऊचु रेडी होबू रेडी हो सारा पर आपन को देखाऊचु। लिमन भी एपटे रेडी हो गलानी देख आम रजर राजकुमारी सब बुलूं तो मु भी एबे रेडी हो गली बास रहा बिंदी विदाउट बिंदी मेकअप डन हो पारनी। तो मु केमती देखा आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत जनइबे। तो गाइस मुझे केमती देखा नमस्कार जय जगन्नाथ मो तरफ समस्त को हैप्पी रज झील पिला बहुत ही फेवरेट पर्व माने मन सजबाज हे दोली खेलिए मेहंदी लगेबे। तो मो मेहंदी केना को पाचिलानी कारण लेट नाइट रे गली तो से बेसी रंग आम लुक्सा के सजबाज होमर सब हिरोइन मैंने बुलछंती रज सुंदरी मैंने हाँ हैप्पी रज कारण नुआ ड्रेस पिंधे समस्त मुंडिया मारिबा। तो चलो जल्दी जल्दी कर बाहर मुझे सजबाज हेबी तम मनस्कामना पूर्ण मम्मी ये हूँ मो मम्मी तो मम्मी को भी मुंडिया मारिबा। तो मैडम भी आमर रेडी हो गले तो चलो ए खाइबा पिठा सब खाइबा चलो। गाइस एबे खिया पिया सरीगला तो जाऊँ फोटो फोटो उठेबू टिके रील्स बनइबू दोली भी पणस गचरे हमर दोली दोली छुआ माने करी खेलुछंदी। हाय गाइस नमस्कार हैप्पी रज नमस्कार समझ हैप्पी रज। तो मु मोर फुल आउटफिट देखौची एटा टेंटना मु रेडी हो गली गाइस। तो एटा होची मोर फुल एटा होची मोर फुल आउटफिट केमती देखा होची आपण माने कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत जणैबे। हाय गाइस एटा होची मो आउटफिट केमती लागुची कमेंट रे कहबे कोन आ एटा मोर आउटफिट आ देखि एटा देखिबे आ केमती लागुची कमेंट गाइस मोर कहीं भी फोटो उठे दौना लिमु भी उठे सज हबार फायदा कौन लाभ ही किसी ना मोर कहीं गोटे भल फोटो उठे दौना फोटो ही मुझे गोटे उठे नित जाए आम लिमु मन दुख लिमुर मोर उठे बोले मुझे केमती देखा कह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सत्य देखा ना खाली ना सत्र थैंक यू। ये अलता लगा चलची
ଆମ ଲିମୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ପପ ମୋର ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଉଛି ମେହେନ୍ଦି ଅଳତା ଲଗା ଡନ୍ ହେଇଗଲା ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଛୁଆମାନେ ବି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିଲେଣି ହେରି କାରଣ ଗରମ ହେଉଛି ଏଠି ଆମ ପପ ବସିକି ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ହାପି ରଜ କୁହ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ନାକୁ ଦୋଳି ଖେଳିଦେବି କାରଣ ମୁଁ ଖେଳିନି ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ନାକୁ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ମଳିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଦେବୁ ଦେଖ ମୋତେ ପେଲୁଛି ତା ମାମା ଗୋଇଠା ମାରିବ ବୋଲି ମୋତେ ପେଲି ଦେଉଛି କହୁଛି ଆଗକୁ ଯାଅ ଏସରି ପଛକୁ ଯାଉଛି ୟା ମାମା ଭଲସେ ଗୋଇଠା ମାରି ଏଠିକି ନା ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଆମର ଦ୍ୱିପହରେ ଛୁଆ ଶୋଇବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଦୋଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆମ ମାତାଶ୍ରୀ ଏପଟେ କ'ଣ ତୋଳାତୋଳି କରିକି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ପିଜୁଳି ପାରିକି ଆଇ ନାତୁଣୀ ମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଦୋଳିରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ମନ ଭରିକି ଟିକେ ନାଉ ଦୋଳି ଖେଳିଦେବା ଓ କି ସୁକୁନ ରଜରେ ଦୋଳି ବିନା ସେଇଟା ରଜ ବୋଲି ଲାଗିବନି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ତ ଯାଇପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ବାରିରେ ଦୋଳି ଲଗେଇ ଖେଳୁଛୁ ସବୁ ଛୁଆ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ କ'ଣ ଖାଇଯାଉଛ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲ ମୋତେ ଦିଅ ସବୁ ଖାଇଦେଲ ଦେଖ ଲିମ୍ସି ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଲାଣି ସେ ପୁରା ଭୂତ ହେଇଗଲାଣି ଦ୍ୱିପହରେ କାହାକୁ ନିଦ ହେଉନି ତ ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ନାକୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏବେ 4ଟା ବେଳକୁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ କାମ ସାରିକି ଆଉ ଆସିବୁ ମାର୍କେଟ ଗଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ ହେଲେ ଆଜି ଟିକେ ନାକୁ ଦିନ ଅଛି ତ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ପପ ପାଇଁ ଚପଲ ନେବାକୁ ଅଛି ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଲାଇନ୍ ଚପଲ କିଣା ଡନ୍ ହେଇଗଲା ରଜରେ ରଜପାନ ତ ଖାଇନୁ ଆଉ ଏବେ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ରଜପାନ ବିନା ରଜ ଅଧୁରା ହିଁ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ରଜପାନ ଦେଖିକି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ମସଲାଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ବୋଲି ହେଲେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ହି ବକୱାସ ଥିଲା ଖାଇବା ପରେ ମୋ ପାଟିର ଟେଷ୍ଟ ହି ବିଗିଡ଼ିଗଲା ପାଟିର ଟେଷ୍ଟ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଗାଈ ପପ କାଲି ପଳେଇବ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ହି ମିସ୍ କରିବି ଆମ ଛୁଟି ସରିଲା ଗାଈ ଆଉ ଯାଇକି ସେ କେବେ ଆସିବ ଜଣା ନାହିଁ ରଜ ସରିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ବି ସରିଲା ସେ କାଲି ପଳେଇବ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଅବଭିୟସଲି ତ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବୁ ନା କି ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ହି ମିସ୍ କରିବି ତାକୁ କାରଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ମିସ୍ ୟୁ ପିଲାମାନେ ତମର ରଜପାନ ଆସିଗଲା so tasty କେମିତି ଲାଗୁଛି ଇ କ'ଣ କରିଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ ମସଲା ଖାଇକି ଖାଲି ପାନ ତାର ପାନ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ରଜ ପହିଲି ରଜଟା ବହୁତ ଭଲସେ ଆମର କଟିଲା ଆମେ ବହୁତ ହି ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ କଲୁ ବାସ୍ ବୁଲାବୁଲି ହେଲାନି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଦିନଟା କଟିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସି ୟୁ ସୁନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଓକେ ବାଇ